Et puis voilà, salam alaikum, salam alaikum. Ambalima malendeun, ani ambalima guinéendeun, ni obele jilenga folie, kabu fofana aruna fi, créateur rofa pose de tsara. Bi, nkomena sigi, mbe video fitini doke. Mena video fitini doke, kaira mbalima pela jilena. Fofana aruna mogo bene ka video file soso sanfe, sangani wati pela jilenga folie bi. Otemene ko ka boy bi, anko amena video doke, amena video doki amena doki anga komiji no ye kuntugo genendeun aw dronta te kuntugo tununa kuntugo to ye ate dugukolo sanfɛ tuguni kuntugo ye komiji malendenun ani ginendenun aw kana jigina bi kuntugo ma perdi ginendenun dɔrɔn na dɛ kuntugo perdi la dunia bɛɛ de la anw bɛna min fɔ ni ala ye ko ko kɛ dunia kɔnɔ o de ka ɲi jɔnfɛn o jɔnfɛn n'i bɛ dugukolo sanfɛ n'i ma ban nali ma dunia kɔnɔ i tɛ se k'i ba tagali ma hali ne fɔ fana aruna min yɛrɛ min bɛ ka video in kɛ pareil bi le 12 6e mois 2022 an ka komiji ba n'o ye dunia bɛ komiji bɛɛ lajɛlen bɛ kuntogo don dunia fantan ni naani bɛɛ lajɛlen o de la an perdi la on est perdu un grand baobab maliendenw guinéendenw an perdi la sirasunba i b'a dɔn ni sirasunba a jɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la ni sirasunba n'i y'a jɔlen yɔrɔ dɔ la don dɔ la n'i y'a ye sirajuba in tɛ don min na i b'a jɔ yɔrɔ ye o don kuntogo a ɲɔgɔnna tɛ komijiw na ne n bɛna fɔ ko Afrique de l'Ouest bɛɛ kɔnɔ kuntogo ɲɔgɔnna tɛ yen ne ye video kɛ kuntogo kan a mɛnna ne ye kuntogo mais i b'a dɔn an fɛ yen komijiw to an bolo da la walayi bile komijiw to an bolo da la kuma i b'a dɔn kuma fɔ don n'i m'a fɔ a fɔ don yɛrɛ fɛn min kɛlen ka kɔrɔ fɛn min kɛlen ka ban kuma t'o ɲɛ tuguni kuntogo ta banna kuntogo tɛna dunia kɔnɔ tugun bon aw b'a cɛsiri sa dɛ komiji minnu tora kuntogo ko an b'aw fɔ mais yɔrɔnin na n bɛna n tɔgɔ se muso dɔ tɔgɔ ma kuntogo ani bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo mais ani min ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye Masama ye malendenw guinéendenw dunia tɛ foyi manifin n'i bɛ dunia kɔnɔ i k'a dɔn k'i bɛ sa don dɔ la mɔgɔw dɔ ye kuntogo faga k'a sɔrɔ a ma sa o ne ye malienden 100% ye mais guinéendenw ne ye guinéenden fana ye dɛ ne ye malienden ne ye guinéenden ye kuntogo perdila an na parce que i b'a dɔn kuntogo u y'a publier parce que munna kuntogo ye video kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw k'a dɛmɛ kuntogo kun man kɛnɛ a mɛnna dɛ mais munna kuntogo yɛrɛ nan'i sigi ka video kɛ parce que kuntogo kun bananen kun bɛ waati min na a kun tɛ sɔn hali a ka photo a ka se réseaux sanfɛ parce que a kun man kɛnɛ mais a sera yɔrɔ dɔ ma kuntogo photo bɛ ka partager fan bɛɛ fɛ réseaux sanfɛ a yɛrɛ ko n'a kɛra tan de i jɔ n k'a fɔ dunia mɔgɔw ɲɛna dunia maa ɲuman dɔ bɛ na n dɛmɛ dunia ko o ko n'i b'a kɔnɔ i k'a di ala ma ala de y'a nɔgɔyabaga ye kuntogo
i ɲɔgɔnna tɛ m'a fɔ ko i ɲɔgɔnna tɛ Guinée dɔrɔn dɛ i ɲɔgɔnna tɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ n bɛ n kale ala la kuntogo ɲɔgɔnna sɔrɔli an bolo a ka gɛlɛn dɛ malimaw an kana kasi kuntogo i da walahi bilahi i da kuntogo su bɛ i da bi parce que kuntogo a y'a kɛ a ka jamana ye k'a kɛ duniya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kuntogo ka video filɛ k'a fɔ k'i tɛ yɛlɛ i tɛ nisɔndiya walahi bilahi o ye nkalon ye ni kuntogo de taalen filɛ nin ye taali min don segili kuma t'a la anw ye maliyɛndenw ye kuntogo ye maliyɛndenw kanu kuntogo sera mali kɔnɔ combien de fois 2 fois 3 fois même a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw o de la anw maliyɛndenw an tɛ se ka ɲinɛ kuntogo fo ka duniya ban kuntogo banna don min na kuntogo banna don min na o y'a ne y'a ye réseaux sanfɛ n ye ala ka masaya n y'a sagaya ma quoi ne fɔ fana aron ne yɛrɛ bɛna sa don dɔ la bilahi ne bɛ ka kuntogo ka kuma fɔ bi dɔw wɛrɛ bɛna ne ka kuma fɔ don dɔ la réseaux sanfɛ manifin o manifin i bɛ kɔrɔtɔ mɔgɔw ka saya de la parce que mɔgɔw ye kuntogo faga k'a sɔrɔ a ma sa an ka sabali manifin ni sabalila manifin ni ma sabali ni ala wulila i yɛrɛ kama don o don a tɛ n'i to yen bilahi kuntogo minnu kun bɛ k'a fɔ ko a sara k'a sɔrɔ a kun ma sa sisan kɔni kuntogo banna kuntogo tɛ yen tugun ne fɔ fana aruna de bɛ ka kuma aw fɛ maliyɛnden 100% de don mais ne ye guinéen ye parce que Guinée Mali c'est la même pays ninnu bɛ jamana kelenw ye kuntogo anw bɛ dugawu k'i jigi yɔrɔ ɲa ka bada dali nɔgɔya i ye duniya tɛ to so ye anw minnu bɛ duniya in kɔnɔ bi bilahi i filɛ ka taga yɔrɔ min na bilahi an bɛɛ lajɛlen bɛ taga k'i sɔrɔ yen kelen kelen ayi ko mɛn o mɛn ala ko a tɛ se yan bilahi a bɛ se fo n'a dɔn ma se wa maliyɛndenw tɛ se ka ɲinɛ i ko kuntogo fo ka duniya ban an bɛ foli kɛ Antonio Suare min y'i ta ka t'i bila dɔgɔtɔrɔso la ka foli kɛ Baroni Gambi ye parce que adamaden ala duniya a wuli kuma sera quoi duniya tɛ mɛn tugun a bɛna wuli kuntogo a y'a cɛsiri mais dɛmɛbaga foyi ma ye kuntogo la fo Antonio Suare Guinée ka nin jamana Congo Guinée ka nin jamanaba in bɛɛ vraiment i ni ce i ka kɛwale la i y'a ta ni i ye nafolo in ta nafolo min na ala ka barika sigi a n'o la kuntogo repose en paix i da jamana ka juru t'i la o kuntogo i da i bɛ se k'i da fana jamana ka juru t'i la i ni jamana ka juru ma taga i da dɛ ala ye den minnu to i ko ani muso min to ala ka barika don olu la ka barika don i ka famille la a fɔ kuntogo ka somɔgɔw a ye yafa kuntogo ma duniya na duniya yɛrɛ ba don sera duniya bɛ wuli duniya yɛrɛ bɛ ban don dɔ la saya yɛrɛ bɛ sa don dɔ la o y'a sɔrɔ manifin tɛ dugukolo sanfɛ o b'a sɔrɔ duniya ko banna pewu duniya ka nin nafolo in an bɛ taa k'a to duniya
o de la mɔgɔninfin o mɔgɔninfin n'i bɛ duniya kɔnɔ i ka se ka parce que min kɛra kuntogo la a ma diya ne ye dɛ o ma diya ne ye hali don kelen parce que u y'a photo publier k'a fɔ ko a sara k'a sɔrɔ a kun ma sa fɔlɔ mais sisan kɔni aw lafiyara manifin o manifin jugu b'i la bilahi jugu b'i la o de la ala kuntigi Mahamadu ale kun bɛ dugukolo sanfɛ ala bɛ maa min fɛ ka tɛmɛ duniya bɛɛ lajɛlen kan n'o ye Mahamadu sallallahu alaihi wasallam ale kun bɛ dugukolo sanfɛ duniya bɛɛ lajɛlen ma ko fɛ o de la duniya bɛɛ lajɛlen kun tɛ se ka kɛ kuntogo fɛ manifin o manifin i bɛ fɛn jugu minnu kɛ mɔgɔw la i kana sa dɛ n'i sara i kana ta i da n'i dara i bɛna dɔn k'u kun bɛ ka fɛn minnu kɛ i ma ɲɔgɔn kuma ka gɛlɛn ma bi a ye hakɛ to minnu ye ɲumanya ta ka kuntogo sɛgɛrɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kuma ka gɛlɛn ma bi o de la kuntogo min talen filɛ nin ye kuntogo ɲɔgɔnna tɛna sɔrɔ an bolo kuntogo ɲɔgɔnna tɛna tugun kuntogo i ni ce i ka baara ɲuman na i ni ce i ka kɛwale la i ye duniya bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bilahi o de la ni ala sɔnna ma an bɛ dumasi dɔ na ni ala sɔnna ma kuntogo o n'a so bɛ bɔ Konakiri ka taga village la kuntogo ni ala sɔnna ma a ka so don a bɛ kɛ mardi don a bɛ kɛ Guinée jamana kan ni ala sɔnna ma mardi don kuntogo ko bɛ ban kuntogo i bɛ yafa duniya bɛɛ lajɛlen ma i bɛ yafa duniya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛɛ lajɛlen ka yafa kuntogo ma aw bɛɛ lajɛlen ka yafa kuntogo ma dɛ parce que komijɛya ye fɛn dɔ de i bɛ don mɔgɔ dɔw gasi kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a dɔn komijɛya ye fɛn dɔ de i bɛ fɛn dɔ kɛ i ka catiri kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ i tɛna a tigi ye komijɛya ka gɛlɛn baara o baara n'i b'a kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔ dɔw gasi kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a dɔn aw bɛ yafa kuntogo ma kuntogo filɛ ka taga taa yɔrɔ min na an bɛ taga yɔrɔ yogo ye n'i ka don de ma se sinon mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka don sera i bɛ duniya bila o de la Masama n'o ye kuntogo ka baarakɛ ɲɔgɔn ye kuntogo ni Guinée artiste bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo ani Guinée comédien ye baara a bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ kuntogo bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ kuntogo an b'a bɛɛ lajɛlen fo Guinée artiste bɛɛ Guinée comédien bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw kana kasi a y'a da ala kan ala min ye kuntogo in d'aw ma ala de y'a ta ala ka an fana ɲɛ k'an ta don kɔnɔ joni o joni n'i bɛ duniya kɔnɔ i bɛ sa don dɔ la wallahi galama de don galama min don galama kelen pe saya galama a bɛ sigi bɛɛ lajɛlen da kelen kelen o de la Masama an b'i fo kuntogo ka baarakɛ ɲɔgɔnya i ma tigɛ ala a ma tigɛ i la dɔn kelen o de la baara ɲɔgɔnya ka gɛlɛn n'o ye Togate muso ye parce que i b'a dɔn Masama caman b'a dɔn kuntogo muso de ye kuntogo muso tɛ kuntogo baarakɛ ɲɔgɔn de don mais a yɛrɛ ye kasi caman kɛ Masama kana kasi kuntogo tɛ yen tugun mais bilahi kuntogo minnu bɛ kuntogo fɛ olu bɛ yen an tɛ se ka ɲinɛ i kɔ fo ka duniya ban o de la maliyɛndenw Guinéendenw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka artisiw filɛ
an ka comédien filɛ u bɛ baara min na u bɛ baara de la dɛ artistes ka vidéo bɛ filɛ bi ka tɛmɛ alimamiw dɔw ka wajuli kan bi parce que comédien dɔw bɛ yen bilayi wajuli dɔn dɛ kuma bɛɛ mana fɔli kama bi n tɛ se ka kuma kosɛbɛ mais ni ala sɔnna ma mardi don n bɛna o vidéo dɔ kɛ Kuntogo repose en paix repose en paix Kuntogo. Bonne nuit. On peut que waati wɛrɛ